ومعاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا أطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal mu'minina al-muttaqin, alladzi ja'alana minal mu'minina al-muttaqin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Nurul Huda Sambisari Surabaya ini yang sangat mulia. Pertama-tama teruslah kita untuk selalu bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan juga berusaha dengan maksimal untuk menjauhi dari segala larangan-larangan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang sangat saya muliakan, hari ini saya mengambil sebuah tema antara kualitas dan kuantitas rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mengapa tema kami ini saya angkat di sini? Karena kita tahu kehidupan di dunia ini terus dari hari ke hari terus berubah. Kehidupan yang dulu kita mulai lahir ke dunia menjadi seorang bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan akhirnya kembali kematian datang kepada kita sekalian. Maka dari itu saya mengambil sebuah cerita di dalam buku memorandum yang ditulis oleh seorang profesor doktor, dan beliau adalah seorang mantan presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Saudaraku yang sangat saya muliakan, B.J. Habibie dilahirkan oleh Allah di daerah Sulawesi, kemudian terus berhijrah dari Sulawesi menuju Jakarta, selanjutnya menuntut ilmu sampai di Jerman, sampai mendapatkan sebuah gelar dengan doktor dan profesor. B.J. Habibie muda terus mencari ilmu. Ilmu yang dimiliki adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana beliau bisa menciptakan sebuah pesawat terbang yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dan insya Allah masih diproduksi di Indonesia. Beliau di masa-masa muda terus menuntut ilmu sampai akhirnya dewasa dan sampai dengan tua. Kehidupan beliau secara materi telah banyak beliau dapatkan. Secara jabatan beliau sudah tertinggi se-Indonesia, sudah menjadi seorang profesor dan menjadi seorang presiden. Tetapi di akhir-akhir masa tua, beliau merasakan kesepian yang sangat mendalam. Anak-anak yang dulu masih bisa diajak berbicara dan tertawa, anak-anak itu terus dari hari ke hari menghilangkan diri, atau dalam bahasanya mencari kebahagiaan sendiri dengan sudah menikah di tempat yang baru dan menempati rumah yang baru. Seorang profesor ini semakin hari semakin kesepian tanpa ada yang menemani. Ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh seorang profesor ini belum mampu menjadikan hati menjadi tenang, sehingga beliau mempunyai sebuah rumus: semuanya akan kembali kepada nol. Saudaraku, harta benda yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki, derajat pangkat yang kita miliki, pada hakikatnya akan kembali kepada nol. Semua rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sudah diatur sedemikian rupa, dan kita tidak mungkin kelaparan kalau kita tidak mau berusaha. Yakinlah, dengan terus berusaha kita tidak akan diberikan kelaparan oleh Allah. Apalagi kita hidup di kota Surabaya, kota yang sangat makmur, gemah ripah, loh Jinawi.
Kehidupan itulah yang menjadikan kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah diberikan kemakmuran yang lebih banyak. Kemakmuran dan kekayaan yang kita miliki harus sepadan dengan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kualitas materi yang kita miliki harus berbanding lurus dengan ibadah kepada Allah semakin dekat. Semakin banyak kita memiliki harta benda, semakin banyak kita selalu berpikir dan bertakwa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita mempunyai harta benda hanya kuantitas, kita mempunyai harta 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, hanya banyaknya harta, tetapi tidak kita gunakan mendekatkan diri pada Allah, maka itulah kesepian yang mendalam yang pada akhirnya menjerumuskan kepada kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang lupa akan kehidupan yang akan datang. Maka saudaraku, marilah kita kembali kepada Allah. Kita masih ada waktu, kita masih diberikan harta benda, kita masih diberikan nafas untuk bisa terus menghela kehidupan kita, menghela kekayaan kita, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'ana masyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum ala nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وفي الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله فهو حسبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا والآخرين وسلم على صحابة رسول أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari barisannya dirapikan, diluruskan, sofkan dan masih kosong, mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbi. La hadratin ولجميع المسلمين والمسلمات وسائر masyarakat Islam besari di barakatillah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidina al-akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan yafi'u ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ij'alna mursalina taqabbal wa taqabbal alim wa rahmatna wa sallallahu wa sallam wa mustaghfirna. Allahumma lana wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi. Allahumma ya Allah yassir lana siratal Madinah wal ma'ruf wal mustaqim wal hidayah innaka antas samiul alim innaka huwal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana